जय जगन्नाथ सांग मैंने मु मनोज स्वागत कर आपको मोर यूट्यूब चैनल को। आज ब्लॉगटी आउ एक नुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम उपर आधारित आम गाँव में बर्तमान अनुष्ठित हो अष्टप्रहरी कार्यक्रम। से कार्यक्रम सब कें कौन सब घटला चलतु जी भिडियो मध्यम देखा। भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिए और भिडियोटी केमी लगे कमेंट मध्यम मत जनइबे। देखु यह हूँ आम अष्टप्रहरी कार्यक्रम प्रवेश द्वार भितर को जा देखा कें कौन भितर चलती। विभिन्न ग्रामरू विभिन्न सब संकीर्तन मंडली आसी सब सब भिन्न भिन्न प्रकार नाम कीर्तन कर देखा कें कौन सब नाम कीर्तन चलती।
ସେଠାରେ ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମାହୋଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କାଲିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ଆସି ସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଦେଖିବେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା ପୁରା ମଜାଦାର ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଉଛି।